This time check is brought to you by Centrum Silver Advance para sa extra resistensya at proteksyong pangbuong katawan para sa edad 50 pataas. Take Centrum Silver Advance every day. Pagkaway klaro bas panahon karon, init uwan. Ubohon gyud ko ani ba? Hala to ra. Para dili na madugay ang ubo, moinom dayon kag Sulmiox Advanced Liquid. Dali mangod ko maayo diri. Basta mo tumaldan kog katulos o sa kaadlaw. Murag gilimpyuhan akong baga kay sulod sa tulong ngadto sa 5 kaadlaw lang. Gawas na dayon ang plema, mga virus o bakterya. Og para sa may naay katul nga tutunlan diha, na kinikusgan nga menthol hagod. Mao nang wala na ilain pang pangitaon nga tambal kontra ubo, Sulmiox Advanced na. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor. This newscast is brought to you by Solmux Advance. Magaling maglinis ng lungs, mabilis magpagaling ng ubo. Land Bank is transforming to serve the nation better. Sa digital innovations, mas napabubuti ang inyong pagbabangko saan man kayo 24/7. We bring financial services and solutions to the unbanked and underserved. Naniniwala ang Land Bank na ang bawat Pilipino ay maaaring mamuhay ng matiwasay at magtagumpay. Together we build a brighter future, from countryside to countrywide. Your future, powered by Land Bank. Land Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas and a member of PDIC and BancNet. Hi, I'm Lynn Cruz, a businesswoman and happy wife of Tirsa Cruz III. Raising my kids with him to Christian teachings is my joy. I got to know MX3 through my mom. Ni-research ko talagang mabuti ito. Since then, I always make sure I have it in my bag. Taking MX3 capsules with my healthy diet and workout, I'm able to cope well with life's challenges. With God by my side and MX3 in my life, I am prepared to face whatever the future brings. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3, tunay, natural at original. This time check is brought to you by Enervon Z+. All new best ever Enervon. Enervon Z+. Kamautang mo diskarte, bisan magdungan-dungan pa ang mga hagit sa kinabuhi. Pero kung saon kung magdungan ng bughat, labad sa ulo, pamaol o hilanat, diskarteng Rexidol Forte na! Mas paspas banat sa bughat, na naikadungan na labad sa ulo, pamaol o pwede sad nga hilanat. Mas paspas banat sa upat, bisan magdungan pa! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. This newscast is brought to you by Solmux Advance. Magaling maglinis ng lungs, mabilis magpagaling ng ubo. This time check is brought to you by Diatabs. Tapos ang diarrhea sa bilis talab Diatabs. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Boom, puti ka, in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya na ay double whitening sa papaya extracts with vitamin B3. Clinically proven nga makaputi in as early as 7 days with regular use. Boom, puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old, 195 pesos lang SRP ng 400-gram pack. May 2.4 kilogram din. Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51 CA number 006, series of 2024. This time check is brought to you by Immune Pro. Para malakas ang immune system, magtiwala sa Pro. Immune Pro. Mga idol, gikulbaan ko abi nako og duna ko'y trangkaso. Nahibaw na baya mo nga lisod og mahal masakit tungod kay dili kita makatrabaho. Mawitaw nga naglikay ko sa sakit. Immune Pro gyud everyday para makalikay sa sakit with proper diet and exercise. Unya, magdala og Biogesic og Newzip Z Plus 40. In kaso makabati ka og hilanat, sakit sa ulo o sipon. Nahibaw mo mga idol, protektado gyud kami sa akong pamilya bisan sa una pa. Salamat sa Unilab. Makalaom ka nga duna sila di kalidad nga tambal og vitamins. Pero dili lang tungod kinatabangan ka. Kinahanglan makabenepisyo sab ka sa kadugayan. Sama sa mga tambal sa mga sakit sa akong ginikanan. Dako kayo og tabang ang mga tambal nga mapalit sa Right Med kay abot kaya. Tanan diay nga mga tambal nga among gipamalit gikan sa Unilab Group. Mga idol, lahi gyud ang alagang Unilab. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Immune Pro. Paracetamol is the generic name of Biogesic. Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Newzip Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor. Straight to the point.